Uy, parang kilala ko to ah. Sikat na vlogger yan, oh. Yan, si Spider-Man ng Lipa. Idol! Hi guys, may bisita nga pala ako rito. Alam nyo, kilalang kilala na to. Walang iba kundi si Spider ng Lipa. Ayan guys, so Idol, what's up guys? Shoutout sa'yo Idol ha. Sana malakas tayo palagi at saka mas gwapo ka sa akin. mas gwapo ka. Idol, pa-shoutout naman sa YouTube channel ko, Tons Ba Ay Vlogs. Shoutouts kay Tons Aiba Vlog. Yan Tons Ba Ay Vlogs. Tons Ba. Oh my God! Vlog yan. Ayun. Yo, Ayan, what's mga up? idol. Spider-Man Lipa. Pa-support ha kay Tons Ba Vlog. Ayun, salamat idol ah. Maraming salamat po mga idol. Yan. Ayun. Yan, napadaan mga idol si Spider-Man ng Lipa. Ayun. Thank you, thank you, thank you. Ayos idol, ayos. Yan, salamat idol. Ingat ka, ingat.